Mana bi bedo orang ampun umur 40 tahun. Pejeng pakun lalai. Kabur leburan setak bermanfaat. Pakun terus semangat. Wang muang bek toang muang umur idilum kenengan setak iri ya Allah. Aneka tante ce umur rajat lakar ke pak aneka. Orang monpon usia pak polo kengki tak bisa ngerem abeen dari kelakuan coba untuk semakin berubah nuju ke kebagusan. Ni kata masuk dari salah setengah deh ce umurah ke pak aneka. Hati-hati. Tapi lakar pak polo nih ka lampu merah ampun pak. Lampu merah pak polo nih ka. Sisa waktu yang disediakan ben Gusti Allah munki de pak polo tahun neki banyak bonus gini kapon. Mun beda tebu rentang waktunya dari sabitek kapitong polo orang mun pon nyalep dari pak polo. Tak ada pak sabaru lekan nih kapon. Duma ternyata sekari sekoni penikaki uang buang ben seromben. Ani berarti keng jet ke pak umur nih kak. Semakin berumur sajen atamba umur semangat ke akhirat sajen atamba bentamaan katunya semakin berkurang. Nika berarti nucu ke fokus. Kijak pera amin. Ani kata butuh amin melolo nih kata kita apa amin? Kijak pera amin. Sekocak sepo panika umur sana pagi Pak Bolo. Ya tak usah ada mangude bu, monpon Pak Bolo berarti sepo. Malah takar bedet pamangki mana bi ampon Pak Bolo, esopreh atongket. Saya maksud menampakkan diri bahwa abe peneka tua cek demang udah justru tasyayuh napa ki istilahnya beni wamatua nih kata bagus nih matura peneka aroma sah semakin aroma sesepo nih justru bagus saja. Makle abe sajen ingat perjalanan tak karisa parwaki lekan lah. Saking kebanyakan orang mangken penika demangude euy tanding pernah aja. Kerok bede. Iya tak kerok. Skincare. Wede saya suntik, wede saya infus, ada. Benih lecu semakin kendor untuk berusaha, bubunten. Ani saya maksud sepo penikah dari romasa. Karena kadang beda secara biologis umur tua, keng secara psikis pakunak kanak. Mana bi bedo orang ampun umur 40 tahun. Pejeng pakun lalai. Kabur leburan setak bermanfaat. Pakun terus semangat.
wang muang bek toang muang umur idilum kenengan seta iri de ya Allah aneka tante ce umur rajat lakar ke pak aneka orang mon pon usia pak polo kengki tak bisa ngerem abeen dari kelakuan coba untuk semakin berubah nuju ke kebagusan ni kata masuk dari salah setongatan deh ce umurah ke pak aneka hati-hati nika kaula kan bengal mator tika hati panika sebab kaula ki tak ada pak polo tapi lakar pak polo nika lampu merah ampun pak lampu merah pak polo nika sisa waktu yang disediakan ben Gusti Allah mun ki de pak polo tahun neki banyak bonus gini kapon mun beda tebu rentang waktunya dari sabitek kapitong polo orang mun pon nyalep dari pak polo tak ada pak sabaru lekan nih kapon Duma ternyata sekari sekoni penika ki uang buang ben seromben ani berarti keng jet ke pak umur nika naudzubillah keng beda orang tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamasuk orang seistimewa apa pasera panika syabun nasya fi ibadatillah fi ibadati rabbih ibadati Rabb nak kanak mulai ki dengudah ibadah najat ampun mapan terus mulai kita umur 40 ampun mapan ibadah na terus sampai 40 seket sampai ini berarti meras umur nikah salah situ ngareng orang sebekal paringi kanaungan ben Gusti Allah masana silain tada naungan khusus kan nikah naungi ben Gusti Allah yang kita namungkan nikah keng salah situ orang se tak kira posang lakuna sadumalem ya juna Allah pasir apa nih cet mulai kita pak polo ibadah ampun luar biasa ka Gusti Allah pak terus jaga yang ngereng sambil kiki boleh nih kasih pak polo pon neko cak sepo si pon petong polo petok nih kapas beremah gelu ini kan pon ngantosan apa gian ngantosan apa sampai jadi engki bismillah ngireng bentan dena orang sajen atambe umur sajen bagus nuju dek ka bagus tandena orang bagus nih ka sajen soki sajen lampe sajen murah sajen lente sajen pelak aru berarti soki na barokah Allah penika paling seneng ka orang selebur asadeka pelak lampe lebih seneng pole ka orang miskin keng lampe ngetop kan ya Allah penika seneng Allah penika tak seneng ka orang cerek lebih keceremet di boleh soki cerek Allah penika tak seneng ke orang secengkal lebih cermet boleh ke orang tua yang bangun cengkal nyon sebora nih kah untan male aba male gigi mare pon si ampun lebet pak polo mare pon masa je kejena lastare pon sekarang si efek kira edim mangko si meras seumur ya
Milan dari saking beles benih sera Allah sajen atambe umur menikah ora sajen cabut keni sekoni ben Allah. Kak mak le tak jauh dari masjid. Maurib ngantos isa sekali. Ana apa pola? Simuli ya. Tok otak gelar. Mun ki abeli boleh. Engki. Mun pon pak polo pak nyon sebora. Kau leben sampian se pon pak polo se solat teki tak ke masjid. Ngantosan apa? Kau leben sampian se ampon pak polo terutama. Se solat teki tak bisa ke masjid. Ngantosan apa? Adakah yang lebih berharga saampun usia pak polo langkong? Adakah yang lebih berharga? Penting aku bayi sanggup aja ngibuk tapaleman ke Gusti Allah. Bede lebih penting dari genika. Napa boleh solat? Kau sering iman kak diman apa yang perumpamaan senika pak? Make pada esa asolat nengi compok ben asolat masjid lain. Kaula sering apa yang contoh tiga tipe nikah pak orang umroh semajer pak polo 5 juta ben semajer 15 juta make pada umroh dewan kabere lain. Mun sepak polo lema, kau le yakin tak pati jauh dari Bengkalabengan doang. Mun tak ingki sepak polo lema ni kan nengi bebenet jam, cet atau kucem ah. Nengi pulmen, nengi tower zam-zam. Maaf jeng saya tak nengali kakak bah. Ngakan nengali kakak bah. Kamar muka jendela langsung kak bah di bebena. Ana apa Pak polo lema. Beni kaula acara tak umroh selarang ben muda pun teni ke contoh namung. Orang bila cet umroh majir pak puluh lima tak niat intara ke haram tak tandung tak pelecok neng turunan sega beba neng eskalator beba zam-zam tower aku lu depak kata ni haram dari semaan. Api ben semajer 15. Napa boleh sabolo ki iotang. Ijaknya lagi travel ya boy. Dimmer ya mak uyak bede si semak mak polor nyari hotel si jauh. Jangan travel ya majer 15 sabolo ki iotang minta si mak semak. Kan pada naroa. Betore gigi sami dan kau leben ajunan. Orang lakar pada esa asolat. Keng solat seesa nengi masjid ben seesa nengi compok dewaan ke akhirat lain bang. Kulaku do baga juna Gusti Allah yo masuk kapi. Saya mukmin, saya muslim, saya asolat masuk. Masuk kafir. Kaulah apa jengki ya pangeran? Kaulah muslim juga Gusti. Kamu kaulah mata duli yolok ben marenge saya daftar hadir panja. Kan lamar beri daftar hadir lambe. Hayya 'alal falah. Setroka ontong. Ya dan ya. Nyanter panja ban. Iya mau tak nyanter. Iya tak, dek tak ngisi daftar hadirnya mana. Udah, kau leben ajunan menikah. Sepon Pak Polo, hati-hati. Ini kebeni saya ngode congoco kasih sepo punten. Keng saya ampon Pak Polo, hati-hati. Mon ki ngode. Malaikat maut ni kan nyungup 2 kali sehari semalam. Ongguan.
Keng mon pon pak polo. Ani kasangang kalih dalam sehari semalam nyongok pon. Congok keluh. Hanya bu panja lagi. Ngare kolesterol thank you panja. Sepak polo. Saya sabitek. Salekor kali sehari semalam misongo. Saya belum polo. Tak nyinglah jet boleh ngingetin pon. Cek lah cuno. Ini kekerjaan ni kaki. Keng maksudnya kan poni barengi tantu ben Allah. Seceleng ben lebur mamulan pote. Setanyeng mamulan kero. Sesoke mamulan bungko. Ni kapon tante dari Gusti Allah. Kok kan lamaria bele ka beun lah. Engkau lamaria beri sinyal ka beun lah. So saya apa? Wala talumuni walumu anfusakum cek saya. Ceknya lagi sengkok ben ya. Mon umur kepak ceknya lagi sengkok. Ada narawa. Mancer-mancer kaula ajunan panikah itu tua kia ben Allah dek kameras saumur. Ani kan nikah hadis semakin ni ketepak kameras merasa umur. Nikah montohoran nah depan kan kak dintoh. Okay. Tauning. Hadis nomor 312. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud toman matur ka Gusti Kanjeng Nabi. Ayyul amali ahabbu ilallah. Kanjeng Nabi, kaula teromal ngamalaki ya amalan pun apa sih paling senengi ben Allah. Cek saking ringi beliau oleh perak. Kaula ale oleh apa sih itu lantaran perak ka Gusti Allah. Sema Nabi kaula ale oleh geni ka Allah perak. Jawabuna Kanjeng Nabi qal as-salatu ala waqtiha. Solat dapat tepak kebekton nah. Tak ning taber bob solat ni apa tak bisa kan. Orang moncet pon umur pak polo ki beda masalah ben solat tu tuli oba. Kau leben ajunan se ampon depak ka usia sekian. Mon ki nak kana ngud. Kau le beni se dengud ni ka oleh tak solat punten. Keng mon pon pada pak umur ka pak polo ni ka berarti Allah ampon belas beni ser ka kau leben ajunan. Engki ani ka berarti pa cokop bekto na kau leben ajunan ka angkui nyari sangu pon pak. Mon pas paleman ka Allah tak ngibe cokop sangu padahal aba umur pun boleh berdiri pak polo kare salah agi ben Allah lakun awalam nu amirkum kan lay palanceng umur ben sengko ben sabuna apa umur lanceng ulama ada buaki pak polo malah beda si ada bu belu belas mon belu belas kau le masuk gian ni kapon tore je anu kau le ya tore pak ngireng beni pahala jual toko masjid malolo punten keng anil lagwi mu'ridun tandeno orang pocur orang salah situ ngapa sih apa nih bisa nyinglah dari kelakuan seta manfaat kira-kira pak hari ya manfaat apa nje kangko ya hari yang ibu meras apa nje kangko sajen sepo, sajen bijaksana. Sajen sepo, sajen bijaksana kotuna. Duma sajen sepo, sajen pagigiran, hati-hati. Senga sajen sepo kotuna sajen bijaksana. Mak sajen sepo, sajen rak sakara. Una pentau. As-salatu ala waqtiha. As-salat patepak kabektonah.
mak taker solat saya tak memerasa ikeng saya nggak pak nyon subora cek ting penting aki solat selemak bekto berjemaah kalaben solat selain ada make asolat tahajud nengi compok ngala asabitek salam mun sobbuna tak solat berjamaah keni tahajud sampean ka Allah make pas dari isya ken aden sobbu tak ambu sagale keng sobbuna tak berjamaah keni zikir sampean ka Allah nika sempat singgung nang dalam nang Minhajul Abidin beda caritana Umar parapan ngimami beda saya tak hadir tetapi lambok lakar beda inspeksi pak mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari sampai Allah ma anta salamika assalamu ilaika yaudus salam afalik tengku dong setong de emak anu mak tade si nyaut tade saya tahu je arwah sakit yo punten nomar cereng beri nyaman kian kalau jago parloh Sayyidina Umar banika mareh ngimamin iyan dari kajombon pak pola takmir ngak nikah juga ndak bingkeng ki asayan nikah bila saya sobu tak hadir masjid ki cabisi kajombon pak ben beres pa berem balik nah yang kibo sekelas presiden sekelas Umar beda ka seorang rakyat tak salat subuh ke masjid sosol ka compon ninguning debak ka compon apang ki benreng sepobi ini kak ini mah putra nasambian mak tade apa jeng subuh ki buru ka masjid tebu nareng sepobi ini malam awirit apa jeng malam kapiaki Omar mungkin ki ngake para subuh talenglang oleng mungkin karena sama malam angi-tangi apa jeng tahajud awirit ngaji saingkeun subuhna taker lenglang tak ke masjid saya kocak lenglang ni kau tak kelar melaongku po. Napa jawabna Sayyidina Umar? Au kama qala Umar. Kasengko asolat subuh berjamaah lebih bagus ben lebih keseneng ben sengko penting sama lempenteng tak tedu ngasolat sunnah. Ayo karesi ongke ke masjid na bera. Karesi ongke bera. Cuk sahage ngapas anu ki kaula ngojaan coba pabunya takmir masjid nih pabunya pak ketua takmir wakil ketua 1 wakil kedua ketua 2 wakil ketua pabunya bendahara pada pak kesangah sekretaris 11 napa lalakon na bu? Solat berjamaah. Pamasok ka anggota takmir kepi pas arapat tak langkong anika makleta imu aja ngunceng orang pokok pengurus takmir asolat ka masjid ke kepi selak masjid nika. Misal masa mulai yang ke takmir ki solat tak ke masjid. Apa ada takmir solat tak ke masjid? Nyon sebora pak takmir. Takmir ini kan kalak dari memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Takmir memakmurkan. Makmur kalak dari takmir akar katanya sama. Saya kocak memakmur masjid panika bunyi junggen dengan ke masjid. Tantretan si sami mulja
sajen kabingkeng sajen genteng orang ke bayi masjid nih kebenitan tesi bagus sajen cung gentengan orang ke bayi masjid nih ketandana kiamat. Jangan dikira sajen cung gentengan ke bayi masjid hari insyaallah Islam odi mangken montoro oni Islam odi tak odi beni nengi genteng tak genteng masjid tengku si abojang nengi masjid reng berempah kiamat tak kira bakal datang debu na kanjing Nabi kacapa yatabahan nas fil masjid fil masajid kiamat tak kira bakal tepah kalau tak cek apa lah ke hadis kiamat tak kira bakal tepah kecuali orang lecung gendengan ke bayi masjid katon jet kakapi ya mangken nih kapan pak eker ben gaule kadang abenyaan se minta amal neku canteng nengi lorong roy penting ben si abojang di masjid Moni suruh minta amal kompak lagi bini lo acara pingi pinggir lorong kadang si tukang minta na amal lo tak bojeng ke masjid doang aduh sari pelka nih kan bismillahirrahmanirrahim secet ki tak biasa sholat ke masjid mamulan ker-peker cek bila serutin ke masjid tangkel sana apa bulan sana apa tahun sana apa manteri pada pak umur nih kah saya kan susah kare-ngare tangkel insyaallah dibunuh melekor kata mi tak depak pak muncet keng niat lakuna pas bu sobu nih mun izaan reng pon pas teh insyaallah keng ten gula kutu apa jeng nengi compok karena kaula kutu ngimami nengi compok kaula tak terok usaha kaula usaha tak tero tak ngimam na santre kaula usaha milana jen gula saja ke abah atingkel mana bitimin kan jen gula solat nih kan toh mare kaula solat saja ke abah atingkel kaula berusaha kaangkui taati ke laki asolat jamaah nengi pesantren sana usah kakak intoh dari compok kakak intoh sangang kilo kaula kutu paleman sepaleng bilang ise nengi manding kamanding kaula 16 kilo tapi kutu paleman sebab tanggung jawab sen kula berde nengi pesantren usaha jungkelaran mun kenceng pada tak kenceng apa sih orang si kenceng sholat di masjid ada summa ai mun pon kaula asolat tepak kabektonna kanjing Nabi ben sholat kaula pon ke masjid pas napa boleh amalan si paling keseneng ibn Allah birrul walidain apa teh yang sepo nah seki beder yang sepo tulih mun ki etete pireng sepo ben Allah berarti burle burna Allah ki etetep ka kaula ben sampean kaula ben ajunan kobesah mun andi tunya taker ekapiaki ka angkui macam pereng sepo kobesah mun andi lekena bektoh khususaki ka angkui nyabis ben macam per kareng sepo reng sepo paneka tak puto pan ponapan pak perak puto kaula ben sampian tangale jember ben tak atokaran saderetanan titik sebaleng sake kaperasaan reng sepo anak atokaran kiabul reng sepo matto wajan gula sabuluna tingkel ki bedeneng rumah sakit cet ampon tak bisa abu debu ampon ventilator masuk lebet lesan apa nih kau parlo ati kanan aku bekajan gula dari dalam abdi namat kau
Debuna abah. Karena tadi orang sing ngerti ya. Kaula pun perasaan mikir pun. Rakira apa? Rakira apa? Pangateron ring sepo si paling ikat terweh diri nak foto. Nyengke gula pikiran Bapak. Ajunan ada buah cek atau karan langsung nunggu abah. Pangateron ring sepo kata-kata terakhir kena foto tidak boleh Pak. Cong ping jatuh karan. Tak kira berdua wasiat lain Pak kenik kejet perak. Kaula nyangke pon. Saareh sebelum beliau sepas terus tak melak. Ki sadar kayak itu. Katon abunguh dari asaren pas tu mati kanan. Dokter kan itu kiabul siuman kan itu Pak. Depak ingin menyampaikan sesuatu. Kenten kula nyangka pon. Tak kira selain aja. Pakun lah benar. Ajunan ada buah nak foto je atau karan. Honggo langsung. Eki. Mana bi abdi naki yang kepetaretan ben sewa tuaan. Faizah Anis ben Anas tak oleh atau karan mun ki beda abdi nah. Honggo asaren boleh. Tada apa? Artinya sampai beliau tak sadar boleh. Sesadar boleh ini kesial lagi kau bilang. Sesadar boleh beliau depan kecompok. Cet ampon sama sekali. Cai pon dokter abdina ampon berusaha semaksimal mungkin gak itu. Engki mator sekelangkong dulu. Efek tak boleh man kecompok. Pada ben sehat boleh. Unik mantan orang seperak kan. Cet mulai dari malam sampai ke paginya. Cet socah tak terbuka sekali. Ningoning pas seperti orang kejang pas melak sambil misem benapti nih tonton langsung. Cek kasih lain. Diam kafi. La ilaha illallah. Mudah palas beliau mengucapkan itu. Illallah. Tak ada apa. Kaula belajar banyak dari beliau. Kiabul ni kecil melihat alpat kelar. Kaula tukang tekun pesena. Kiabul cek melihat alpat kelar. Keng katetena yang kui kaula makan. Kini kesingu bengi keng karena gara-gara ale ampun montu kerembang kasarang. Cek saking ale tak montu kerembang kasarang pakun keri saya topak. Sepeda motor pakun Yamaha tahun peto 6. Mon obang beni bedeh keng itu benaba. Bedeh sing ngincem 2 juta tanpa jaminan apapun. Para jaja kok ping ke ben mun cari pabeli. Ya mun congo-congo kang kok isalan beun jadi. Kaula saksena. Orang kaula betul-betul banyak belajar dari beliau. Kaula betul-betul banyak belajar dari beliau. Kaula ngake takdir ben Allah ampon puto ka mobil tahun 2012. Seputo ka mobil lun sabelun kaula kelar ki beda suara kena ke Bashir Allah maghfir lahu mator ke Bashir manabi kaiti cereng kaula pangaterona pakun arem bekeben kuru dalam hal apa bisaos manabi kaiti abtina ngobengan mobil sana usah coba coba ke Bashir tompak ada emah tompak ada emah keng apa beliau sanosa ka santre tompak ku emah nakala na pengajian ka ito kemah paling jauh na pengajian engki punten ng kecamatan Lenteng kiabul setoro oreng pola na aben soki keng pakun numpak Yamaha tahun peto 6
Bula oning ke gini kok. Kiabul beni tak gelar mele sepeda motor genteng keng ngajarin zuhud kana boto nah. Mak pahjiko sama ken tak noro kiabul sekonjon koko boleh kana. Ambu boleh tak nyabis boleh. Mobil gini kah. Lah. Karena tak berengaki lah karbon beliau. Sambil sembeni itu kah ke Bashir bani. Kiabul guru kan manti ka orang. Guru soki geng sepeda motor apa kun Yamaha betok 6 Yamaha betok 5 berde compok ki pak berde compok guru kan manti guru terong ngajarin zuhud kana foto na beni tak kelar semelihakin anak foto mak pasti kok ambu lepas tak atur boleh Mancer kau lu benar ajunan setuju tonton ada challenge saya seteti lantaran merasa umur kong langkong mancer sami-sami saporah ben Gusti Allah Subhanahu wa taala sakak ditoh pun apa bisa ya toraki orang langkong nyon saporah mancer papangkin perpangkin si bekal datang kala ben sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.